Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. First, let us introduce ourselves. Hello, I'm Keisha Zalfa Muharam. Ariel, Nanat. Hello, I am Najwa Latifah. I am Ariel Febrian. Okay, let's get started. Today we enter the material of paraphrasing and summarizing. Okay, before we start our presentation today, let's discuss. Have you ever paraphrased a reading? Pernah nggak sih kalian memparafrase suatu bacaan atau meringkas suatu bacaan? Pastinya pernah. Oke, kita next. Apa sih yang bakal kita bahas hari ini? Today we are explain to knowing what paraphrasing and summarizing is, knowing the characteristic of paraphrasing and summarizing, knowing how to paraphrasing and summarizing, knowing the difference between paraphrasing and summarizing. Enggak mau ngeangetin aja Oke, si Arizal. Baci. Arizal tolong di mute. Sorry, Next. sorry. What is a paraphrasing? Okay, paraphrasing means rewrite something in your own word, giving the same level of details as the source and at roughly the same length as the original. Jadi, paraphrase itu menulis ulang sesuatu dengan menggunakan kata-kata yang berbeda. Jadi, pakai bahasa kita sendiri. Cuman, dalam bentuk kalimatnya itu, si ukuran kalimatnya itu yang kita paraphrase itu sama seperti yang aslinya. Jadi, kalau misalkan yang aslinya 1000 kalimat, 1000 kata, yang kita paraphrase juga 1000 kata. Ya, seperti itulah ya. Next, kita ke summarizing. What is a summarizing? Summarizing means rewriting something in your own word, but shortening it by starting only the main idea and the supporting points you need for your purpose. Jadi kalau misalkan summarizing itu adalah meringkas. Jadi menulis ulang sesuatu dengan kata-kata sendiri juga, cuman dari segi ukurannya itu dia bakalan lebih pendek dan mudah dipahami oleh kita sendiri. Cuman di sini ada tulisan lagi, a summary can be just one sentence or it can be much longer depending on whether you are presenting a broad overview or a more thorough outline. Jadi bisa lebih panjang atau lebih pendek dari kalimat aslinya, dari bacaan aslinya, sesuai kebutuhan yang kita perlukan. Oke, bisa dimengerti buat pengertiannya? Do you understand? Ya. Oke, next. Kita lanjut ke let's think. What are the characteristic of paraphrasing and summarizing? Ini bakal dibawain sama Nanad. Oke, next Nanad. Characteristic of paraphrasing is the form of speech is different. Jadi itu tuh kayak penyampaian informasinya menggunakan gaya yang berbeda. Terus yang nomor 2, substance remains unchanged. Jadi itu tuh isi atau pokok pembicaraannya tidak berubah. Yang nomor 3, same core meaning. Jadi mengandung makna atau tuturan yang sama. Jadi kalau ungkapannya tuh berbeda tapi tetap konsisten. Buat yang nomor 4, verified language and expression. Pilihan kata dan gaya ekspresi yang digunakan bervariasi. And characteristic of summarizing. Number 1 is brevity. Bentar. Brevity kayak
yang mengungkapkan kembali kata-kata dengan singkat. Yang nomor 2, accurate, berarti kayak akurat gitu. Nomor 3, original order. Nomor 4, consistent perspective. Nomor 5, clear language. Dah. Okay, next, let's take a look at how to paraphrasing and summarizing. Dibawain sama Nanat lagi. Step for paraphrasing is number 1 is read the text careful. Number 2, look up difficult words. Number 3 is repress paraphrases. Number 4 is rewrite sentence. Number 5 is write from memory. Number 6 is revise and compare. Number 7 is cite your source. Step for summarizing. Number 1 is skim the text. If you're reading longer text, read the information. Number 2 is read carefully. Number 3 is reread a difficult text several times. Number 4 is write notes in point from using keywords and ideas. Number 5 is summarize. Put your text away and write your summary from your notes. Number 7 is check your work. Refer back the original to make sure that your summary truly reflects on writer ideas and strange of opinion. Number 7 is cite your source. Do not forget to use an in-text reference at the start on the F your summary. Oke, next ada contoh dari paraphrasing, bacaan-bacaan dari paraphrasing. Bakalan dibawain sama Ariel. Example of paraphrasing reading dibawain sama Ariel. Oke, sebelumnya maaf ya kalau berisik, soalnya memang lagi ada acara di sini. Lanjut, example of paraphrasing reading. Jadi di situ ada original text, yaitu kutipan asli atau quoted atau kutipan. Traditionally in oral and written discourses, the masculine pronoun he was used as a pronoun to refer to a person whose gender was unknown or irrelevant to the context. Recently, this usage has come under criticism for supporting gender-based stereotypes and increasingly considered inappropriate. Smith 2010 page 24. Jadi di situ yaitu secara tradisional dalam wacana lisan dan tertulis kata ganti laki-laki he digunakan sebagai kata ganti untuk merujuk pada orang yang jenis kelaminnya tuh tidak diketahui atau tidak relevan dengan si konteksnya. Baru-baru ini tuh penggunaan ini menuai kritik karena mendukung stereotip berbasis gender dan semakin dianggap tidak pantas. Terus acceptable purpose text, yaitu teks paraphrase yang dapat diterima if the gender of a person was not known or was unimportant to the meaning of oral or written text. It was customary to use the masculine form of he when a pronoun was required. However, there has been growing concern about this practice in modern usage because it appears to privilege stereotypes based on gender. Smith 2010. Jadi jika jenis kelamin seseorang tidak diketahui atau tidak penting itu, makna dari si makna teks lisan atau tertulis, mereka kebiasaan untuk menggunakan bentuk maskulin he ketika kata ganti dibutuhkan.
Namun, ada kekhawatiran yang berkembang tentang praktik ini dalam penggunaan modern karena tampaknya mengutamakan stereotip berdasarkan jenis kelamin. Lanjut, slide. Nah, example of summarized information. Original text. For most people, writing is an extremely difficult text if they are trying to grapple in their language with new ideas and new ways of looking at them. Sitting down to write can be an agonizing experience which doesn't necessarily get easier with the passage of time and the accumulation of experience. For this reason, you need to reflect upon and analyze your own reaction to the task of writing. That is to say, the task will become more manageable if you learn how to cope with your own particular was avoiding pushing of the moment when you must put pen to paper. Taylor 1989 page 3. Jadi di situ teks asli bagi kebanyakan orang menulis adalah tugas yang sangat sulit jika mereka itu mencoba bergulat dengan ide-ide baru dan cara-cara baru untuk memandangnya dalam bahasa mereka. Duduk untuk menulis bisa menjadi pengalaman yang menyiksa yang tidak selalu menjadi lebih mudah seiring berjalannya waktu dan akumulasi pengalaman. Karena alasan ini, jadi kalian tuh perlu merenungkan dan menganalisis reaksi kalian sendiri terhadap tugas menulis. Artinya yaitu tugas tersebut akan menjadi lebih mudah dikelola jika kalian tuh belajar cara mengatasi cara-cara khusus kalian sendiri dengan menghindari menunda momen ketika kalian harus mulai menulis. Terus acceptable summary text. In experience and even skilled writers can feel a great deal of anguish when faced with writing text. However, this response can be managed by recognizing and coping with personal avoidance strategies. Jadi, teks ringkasan yang dapat diterima, penulisan yang kurang pengalaman maupun terampil sekalipun dapat merasakan banyak sekali tekanan gitu saat menghadapi tugas si menulis. Namun, respon ini dapat dikelola dengan mengenali dan mengatasi strategi penghindaran pribadi. Lanjut. Difference between purpose and summaries. Yang pertama itu techniques use, yang kedua application time, yang ketiga whether citation is necessary. Lanjut dong. Oke, that's all from us. Any question? Ada yang mau bertanya? Adakah? Adakah yang mau bertanya? Besok jam berapa? Besok jam 7.30 ya. Oke, thank you, Miss. Oh, wow, Miss. Oke, waktu Zoom-nya tinggal 2 menit lagi. Ada yang bertanya tidak? Kita percepat. Lokasinya dekat apa, Miss, patokannya? Oke, Arizal. Lokasinya dekat Naiso ya. Sebelah kiri gangnya masuk ke gang. Tidak ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tolong dijawab, ada yang bertanya atau tidak? Mau atau tidak? Mau udahan. Oh, oke. Gak ada yang bertanya ya? Nice. Atau sudah? Bagaimana? Enggak, Oke. Enough. ada. Oke. Udah capek. Siapa Oke, yang punya kelebihan buncis? Oke, Aku kita ada. tutup dulu. Hey, sebentar kita tutup dulu ya. Oke. Okay. If there are no question, I close this presentation. Thanks, Miss. Thank you. Thanks, Miss. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena kami manusia bukan nabi, boy. Boy. Emang Nabi Boy. bukan manusia, boy.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi Rizal. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Jangan dulu pada keluar. Sama-sama, Boy. Belum di SS sebentar, jangan lupa pada keluar. Rizal. Infokan yang punya Ampun, buncis, di sini, euy. teman-teman. Aku ada. On cam Iya, aku kami. mau ya, Nyot. Aryo tolong Ya, di bawa. SS. On cam Bawa kami. Mau ayam nggak? Rizal